Hello mga palangga, mga higala, mga kaibigan, mga ka-FB Reels. Ayan guys, kakain na naman tayo guys. Ayan. Ito naman yung ating first time tayong kumain ito guys. Yang beef. Yan. Tsaka meron tayong kunting makita nyo yang salmon natin, salmon. Nakita nyo yan guys. Ayan yung reject dun sa sushi. So, binili ko na lang kasi mas mura. 10 lang. Pero mas maraming laman pa yan guys. Tsaka ito naman yung ating dalawang itlog. At tsaka ito naman yung ating bell pepper. Green, red, and yellow bell pepper. Ito naman yung ating salad.